गुड मॉर्निंग नमस्कार आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि आपण भलरे थिबे आज गोटे मोर नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। चलते आज ब्लॉग ये स्टार्ट करवा। एबे समय जाई हलानी देखिया सामान केतटा हेछि तो एबे समय जाई हलानी 9टा कहीं मुझे लेट रे आज उठछि से आज लेट रे ब्लॉग स्टार्ट कली। तो चलतु बाहर कौन होछि सब देखिबा। तो चलतु सामान जीवा बाहर को। ये देखो सामने आज आकाशटा पूरा मेघ मेघ अच्छे सूर्य भी एत जाए बाहर नहीं पूरा आकाश मेघ मेघुआ आगटा भी आज भल लगुच पूरा सलसलिया पवन सहित ठंडा लगुच पूरा आगटा भी मस्त लगुच गछपत्र भी बढ़िया लगुच पूरा सकाल सकाल आज फ्रेश फ्रेश माइंड भी आज मोर बहुत फ्रेश अच्छी कहीं आज खुशी रे मुझे आज चलते जा गांडू कौन कर देखा आगर देखीद आम गछ गुड़ा केमती काकी लगे गछ गुड़ा केमती देखते पूरा हरा भरा होती पूरा गछ गुड़ा देखते झुड़ंग गछ काकुड़ी गछ आ जह्नी गछ तो देखते पूरा हरा भरा मस्त लगुच गछ गुड़ा आपटे देखु एपटे भी झुड़ंग गछ अच्छे यही गछ खाली पोक लग जाइए पत्र व्हाइट व्हाइट होती ना सब मस्त पपाया गछ भी देखते पूरा मस्त देखा आज सब मस्त अच्छे कहीं आज माइंड खुशी अच्छे मैंने सब ही मस्त रही। तो ये चलते गांडू कौन कर देखा गांडू कौन पाठ पढ़ु आज देखा ये देखो मैंने आम गांडू है भल छुआ देखो ये देखो पाठ पढ़ु आज गांडू देखो पाठ पढ़ु देखो से मैंने आज गांडूर पाठ को आपण मान बैक कैमेरा कर देखुच आपण मैंने भल से देखिपारे कहीं गांडू आम आज पूरा बहुत भल आज कहीं खुशी अच्छी मु खुशी तो माइंड भी भल अच्छे समस्ते आज आम घर खुशी अच्छी। तो देखिए गांडू कौन पाठ पढ़ु आपण मान बैक कैमेरा कर देखो सही दीर्घ लगी देखो ना पार्टी जोर 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 पूरा पार्टी करी पूरा पार्टी करी खाली सामने गांडू उल्टा खाली देखो तो खाली जोर 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 से कौन कह पचार कि से कहबो सामने देखो तू लिखि देई छी ओ आ जोर 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 लगी मोर शुरू ना मझा भाई ता हाथ धरते आउ से सब लिखि दे देखो सामने हाथ खाली हाथ धरते से सब लिखी देखो छोट छुआ टे बदमाशी करम गांटा टे रूल टे देखो सामने आज गांडूर पाठ पढ़ा सर देखो सामने आज गांडूर पाठ पढ़ा भी सरीगला बैग रे गांडू सिलटी भरदेले तापर गांडू जीवे बाहर को आ गांडू सामने भी बहुत वीडियो बन माँ कौन कर माँ सेपटे अच्छे जी बाउंस बाड़ी। तो चलतु माँ कौन कर देखा ये देखो सामने आसीगला मो भौणी पाठ पढ़ी के स्कूल बाहर जी सी माँ कौन कर देखा ये देखु सामने माँ ये जाल भांगुची देखो सामने ये माँ जाल गुटे व्यस्त कहीं मेघ मेघ कर वर्षा हो सब जाल गुड़ा उदा हो कहीं जाल उदा हो गले भी किसी टेंशन नहीं आम जाल पूरा माने रखी माँ देखो ये अच्छी भाड़ी को रखी पूरा ये अच्छी ये देखो
ଏଇଠି ପୁରା ଜାଳ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ, ଏପଟରେ ବି ପୁରା ଜାଳ ଭର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଜାଳ ଦେଖୁଛି, ଜାଳ ଘର ପୁରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଜାଳ ଭର୍ତ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଜାଳ ଆମର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ସବୁ ରକମ ଜାଳ ଅଛି ଏ ଭିତରେ। ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ବି ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମର ରନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଜାଳ ଅଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। ଜାଳ ସବୁ ମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏବେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେଇଠି ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଖରା ତ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଖିବେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଠେଇ ନେବେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଜାଳ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ମା। ପଖାଳ କ'ଣଟା? ପଖାଳ ହଁ, ଖାଇଦେଲେ ହବ ଦିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ, ଫୁଲ ବି ଆଜି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଟିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ମନ ଖୁସି ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି। ଭଲ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ବି ଆଜି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପୁରା ହାରା ଭରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାରା ଭରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ, ଗାଣ୍ଡୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଘରେ ବି ରଖୁନି ବ୍ୟାଗ୍। ଏବେ ମଝିଆ ଭାଇ ଯିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ତା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ସିଆଡ଼େ। ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବା କଥା ଏଇଠି ତା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ସେ ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମା ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଣ୍ଡୁ କ'ଣ ମା ସହିତ ବସୁଛି ଦେଖିବା। ମା ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ବନେଇଛି। ସ୍କୁଲ ହାରିବେ ସିଏ। ସ୍କୁଲ କିଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି, ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳେଇ ନେଇକି ପୁଣି ସେଇଠି ପକେଇଦେଲେ। ସେଇଠି ପଡ଼ିଯିବ, ବଜିବନି। ବାସ୍ ଇଲୋ, ତା ଘଣ୍ଟା ବାହାର କଲେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଣ୍ଡୁ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା। ବା ଘଣ୍ଟା ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗରେ ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିଛି। ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦେଲା, ଘଣ୍ଟା ଇଏ କର। ଦେଖିଲେ ନା, ଚାଲୁ ଘଣ୍ଟା, ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ। ବାପ ବାସ୍। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ? ସ୍କୁଲ ନା, ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା? କେটকে আরি বাড়ি ହେଇଗଲା ଗାଣ୍ଡୁର ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ଗାଣ୍ଡୁ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ପଢିବାକୁ। ଡାକିଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ମା ବି ଡାକିଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ନିରିମାଖି ଇସାରେ ଜଳି ଗଲୁ ତୁ। ଦେଖ ସେମାନେ ପୁରା ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ମା ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଶାଗ ଭଜା ବାଢୁଛନ୍ତି ମା। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଖାଳ ବେଲାଟା ଉଠେଇ ଆଣିବା। ପଖାଳ ବେଲାଟା ଉଠେଇ ଆଣିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ଆଣିଲେ, ଶାଗ ଭଜା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ମା। ଏବେ ରହିଲା ବାକି ମିକ୍ସଚର, ପିଆଜ। ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଜି ଆଣିଥିଲି କାଲି ହାଟରୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ଜମେଇକି ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ, ପୁରା ମୋ ଶାଗଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ।
ଏବେ ଖାଇଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମା ଏବେ ବସି ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ କିଛି କାମ ଅଛି, କାମ କରିବି ଟିକେ। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥା। ମାନେ ଆମ ଚାଲିଛି ବିଲରେ ହଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ ଏବେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ହଳ କରୁଛି ଯେ ଧାନ ପକେଇ ହବନି ସେ ହଳରେ। ପୁଣି ପାୱାର ଟିଲର ଆଣିକି ହଳ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଧାନ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପୁରା ମେଘ ମେଘ ପାଗ ଦେଇଛି, ଆଜି ଯଦି ହବ ତ ବିକାଳକୁ ଧାନ ବୁଣା ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ହଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନେ पूरा मिसाइल चलती सामने बहुत जोर दौड़ी उड़ू सामने चलती हल चढ़ई दीटा देखते केमती बुलूँ देखते ए पुक बाहर ना से दीटा उड़ीगला सब आमती चलती सामने हल चलती। आज पूरा मेघ मेघ पाग कर ठंडा ठंडा पवन भी दौर। तो देखिए बाहर के देखो मैंने आज मेघ मेघ पाग कर देखो पूरा सकाल ठू पूरा मेघ मेघ कर रखी किंतु पवनटा दौर मस्त ही लगुच पूरा ठंडा ठंडा लगुच। आबे टाइम भी है पाखापाखि 1:20 तो एबे जाऊँ गाधेवाई। तो गाधे आसी सारा माँ आज कौन खाइबारे कर देखा आपण मान सहित शेयर भी करी खाइबा कौन है आज माँ कौन कर। तो एबे चलली सामने गाधेवाई आसिले पुणी देखा एबे पूरा गाधे फाधे पूरा रेडी हो गली। आसी बस मु खटरे कहीं पूरा गाधे फाधे रेडी माँ खाया पाड़े जाइए माँ डाकिले चलते एबे जीवा खाइबापी। तो लाइटा बंद कर दूसरी कहीं मेघुआ मेघुआ पूरा है कि देखा जाए अंधार अंधार लगुच से लाइटा जलई देती देख पूरा अंधार कि मत भी देखा जाए आसी पहुँची गले खायापी। देखो ये माँ ये खाଇବା बाढ़ बसई देती मत डाकते मुझे आसनी बोली ये बसैनी आगे बस जाऊँगी खायापी। देखो सामने माँ भी भात नहीं आसले माँ भात बसईदे माँ भी खाइबे मेघ उठी माँ जहाँ करने कथा कर माँ मोर ए खाई नबू माँ कौन तरकारी आज देखा आपण मान सहित निश्चित शेयर करी तरकारी बड़ा सरला आपण मान सहित शेयर कर। देखो सामने एबे माँ देदेले बाढ़ी पटल आलू झोल आउ कुंदूरी आलू भजा पियाज देदेले कौन देखिया ये माछ भजा अच्छे देखो कंटिया माछ आमर नदी कंटिया माछ भजा आउ खट्टा भी अच्छी कौन छोट छोट आमर कौन माछ जो शंका माछ छोट छोट गुड़ा चूना भाया खट्टा ना कौन कर मु खाइबिनी से माछ माछ मोर एतिक नहीं मोर कुंदरी आलू भजा पटल झोल प्याज हेल्ले मोर हो तेज जाने खाई ना खाई सारापर कौन हो देखा तो जाऊँ खाई ना माँ भी बाड़ी जाना
मुभी बाला खाइदबा चलନ୍ତୁ सामने लेट करबेनी कहीं बहुत भोक भी लगलानी चलते फटाफट खाई नबा।